So exact accurate ang number in Maya. Abo joto general voters rong area kalaika. Sini Tripura ni 1% bakre. Absolute 100% non Tripura ni area ni result second round jora jengki se ungkolo tongo Tripura mota. Ai pun tabok 4th 5th round ni orona jeng clear rong nai. Ketabok jora kisa jeng abo cover kai me khai ro nukjagi tong. Kintu যখন जों next 3-4 round of final apurona जों kaham kai sai man nai besok percent margin by जों anggo nai sir apni busuk asa tong oro busuk orole जों 100% kina asa tong ko masal जों lead kai nai abo jetu bo schedule caste area ble schedule caste area wo abo voter ogni system highway tong u schedule caste rokbo general no elector tabara এবং general no কিন্তু tabok seni ST area habia kochu oro pray more than 50% tomo ST area abochen habia ko boni bagai no I think next 1-2 hours so clear online goni thani kono kono gulo omo hai rok dang khaba tini se kun lama rok kono rok rakhlaka oro pray ko 1000 cheng group kumlaika kono kotai gondugol kore এবং जों যতনো সাজাক যে কেউ ওর বন্ধুগুলো বুমুং হাবিয়ারক সিতারক তাম যাচ্ছিলি অবতাই রং তা ফুল যাচ্ছিলি রে যতন जों সাজাক এবং जों বিশ্বাস যা ওর তেলিনি তুই মথানি নেতৃত্ব তমো বরে রং নেতৃত্ব রব তমো তিনি শিখলা রং নেতৃত্ব করতে পাইও বড় যত কন্ট্রোল করতে